Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 6. We'll give our presentation about hotel. But before that, I will introduce my group member. The first is Musdalifah as the first speaker, and the second, me, Nurul Hafifah Rusni as the second speaker, and the last is Andrini Sapitri as the third speaker. Okay. To minimize the time, I will give the chance to our sister Musdalifah. Hotel. What is hotel? The definition of a hotel in general is a building that has many rooms that are rented out as a place to stay and a place to eat for people who are on their way. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan yang ada untuk menyediakan fasilitas layanan, jasa penginapan, makan, dan minum, serta jasa yang lainnya di mana fasilitas dan pelayanan tersebut disediakan untuk para tamu dan masyarakat umum yang ingin menginap. Pengertian hotel menurut para ahli. Menurut American Hotel and Motel Association, hotel adalah tempat yang menyediakan penginapan, makan dan minum, dan jasa lainnya yang disewakan kepada tamu atau orang yang menginap sementara. Yang kedua, menurut Endarstri tahun 1996, hotel adalah bangunan yang dikelola secara komersial untuk menyediakan fasilitas penginapan bagi masyarakat umum dengan fasilitas antara lain layanan bagasi, makan dan minum, fasilitas furnitur dan dekorasi di dalamnya, dan lain sebagainya. Menurut Lawson tahun 1997, hotel adalah fasilitas perumahan umum bagi wisatawan yang menyediakan layanan kamar, makan dan minum, dan akomodasi syarat penggunaan harus membayar. Jadi, kesimpulan hotel adalah the definition of hotel is building that function as in that has various supporting facilities such as the provision of food and breakfast, meeting rooms, and other services that are managed commercial. Jadi, kesimpulan hotel adalah satu bangunan yang berfungsi sebagai penginapan yang memiliki berbagai fasilitas penunjang seperti penyediaan makanan dan minuman, ruang pertemuan dan pelayanan lainnya yang dikelola secara komersial. Fungsi dari hotel sendiri, which charging lifestyle, the function of the hotel has changed not only as a place to stay, but also to hold meeting, great wedding reception, seminar, celebration, and event performance. Apart from usefulness, the function of hotel can also be seen from the side of the benefit, namely owners, employees, guests, and government. Fungsi dari hotel ini yaitu dengan perubahan gaya hidup, fungsi hotel pun berubah, tidak hanya sebagai tempat menginap, tetapi tempat juga untuk mengadakan pertemuan, gathering, resepsi pernikahan, seminar, pameran, dan bahkan pertunjukan. Selain kegunaannya, fungsi hotel juga dapat dilihat dari sisi penerima manfaat, yaitu pemilik, karyawan, tamu, dan pemerintah. History of hotel. According to some opinion, the hotel comes from the word hostel, which is an old French vocabulary. The word has the meaning of a shelter for migrants or a building that provides housing and food for the public. During the time of Roman Empire,
There were mansions built along the main road for 4 kilometers. Furthermore, in the Middle Ages in Europe, regulations were made to build places to stay along roads that are often traveled by people called roadside inns. In subsequent development, buildings are emerged that were used as places to rest for church visitors. At that time, to stay and get other facilities, visitors are not charged, only asked to make a voluntary donation. Along with that time, the hotel began to leave its social mission and turn into a commercial activity. Each guest who come must pay a certain amount of money to get hotel service and facilities. And then, in order for guests to feel comfortable and at ease staying for a long time in the hotel building is also designed with a certain concept, and the room are designed in such a way according to the chosen concept. However, the type of the service provided by the hotel has not changed much. The year 17 and 1993 marked the beginning of the chart in the hotel concept to be more perfect, namely with the construction of the City Hotel in what is now New York City. This hotel not only considered its strategic location but also prioritized a proper resting place. Boston Tremont House is a first modern hotel and was built in 1827. This hotel has 270 rooms which have been divided into single and double room type and has meeting rooms. This hotel is also a hotel that accepts employees through selection. Hotel characteristic. By referring to its definition, a hotel is a type of commercial business that is hoteliers provide service with the aim of obtaining economic benefit. However, hotels have different characteristics from the other business entities as follows. First, hotels are capital-intensive and labor-intensive business entities because it's their management, large business capital, and many employees are required. The second, customers are guests, are treated as kings as well as a business partners because the profit obtained are highly dependent on the number of customers. The hotel operates 24 hours a day without any holiday to serve hotel guests, staying over the general public who will use the facilities owned by the hotel. And the next, hotels produce and mark their service where they are located. And the last, the sustainability of the hotel business is influenced by the economic, political, social, cultural, and the security situation in which the hotel operates or nationally and globally. Berdasarkan definisinya, hotel merupakan salah satu jenis utama usaha komersial. Artinya, pengusaha hotel memberikan pelayanan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis. Namun, hotel memiliki karakteristik yang berbeda dengan badan usaha lain. Contohnya seperti berikut. Hotel termasuk badan usaha padat, modal, dan padat karya karena dalam pengelolaannya dibutuhkan modal usaha yang besar dan karyawan yang banyak. Kemudian, pelanggan atau tamu yang diperlakukan sebagai raja sekaligus partner usaha karena keuntungan yang diperoleh sangat bergantung pada jumlah pelanggan. Kemudian, hotel beroperasi selama 24 jam penuh dalam sehari tanpa ada istirahat atau hari libur untuk melayani tamu hotel yang menginap atau masyarakat umum yang akan menggunakan fasilitas yang dimiliki hotel. Kemudian, hotel menghasilkan dan memasarkan jasanya di tempat hotel tersebut berada. Dan kelangsungan usaha hotel dipengaruhi oleh situasi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan di tempat hotel tersebut beroperasi atau secara nasional dan global. Maybe that's all from me. I give it back to the moderator. Type of hotel.
The types of hotel can be distinguished based on several categories, including based on the location and number of rooms provided. And there are several types of hotels. First, city hotels. Established in urban areas, intended for people who stay for a short time. The people also features business facilities. Kemudian the second, residential hotel. The residential hotel located on the edge of the city, but access to business activities is still relatively easy. Usually, this hotel is the choice of guests who want to stay for a longer period of time, so that is equipped with facilities for families. The third is resort hotel, built in the mountains or on the beach, lake and streams, so that is often used as a vacation spot. The fourth is motor hotel, established on the outskirts along the highway that concern between city, usually located near the border gate of two city. Jadi ada beberapa jenis hotel yang dibedakan berdasarkan kategorinya, lokasinya, dan jumlah kamar yang disediakan. Di sini yang pertama ada city hotel. Jadi city hotel ini didirikan di perkotaan, biasanya ditujukan untuk orang-orang yang mau menginap dalam waktu yang singkat. Tapi hotel ini juga dilengkapi oleh fasilitas bisnis seperti ruang rapat. Kemudian yang kedua ada residential hotel. Lokasinya residential hotel ini berada di tepi kota, dan biasanya hotel ini dijadikan tempat untuk menginap dalam jangka waktu yang lebih lama, sehingga dilengkapi fasilitas untuk keluarga. Kemudian yang ketiga ada resort hotel. Resort hotel ini didirikan di pegunungan, pantai, di danau, di aliran sungai, atau tempat-tempat yang biasanya dijadikan tempat wisata atau tempat untuk berlibur. Kemudian yang keempat ada motor hotel atau motel. Biasanya motel ini didirikan di perbatasan antara dua kota. Kemudian berdasarkan jumlah kamarnya, hotel dibedakan menjadi tiga. Ada hotel kecil, hotel menengah, hotel besar. Hotel kecil itu maksimal 23 kamar, paling banyak 28 kamar. 28 kamar. Kemudian hotel menengah itu memiliki 28 kamar sampai dengan 229 kamar. Kemudian yang ketiga, hotel besar, big hotel, memiliki lebih dari 300 kamar. Hotel classification based on stars. Based on the class, hotel can be divided into several levels, namely star hotels, budget hotels, guest hotel, and the difference between the four hotel classes lies in the number and type of rooms and the facilities provided. Star hotels themselves are divided into several levels, which are symbolized by a symbol of 1 to 5 stars. Jadi berdasarkan kelasnya, hotel dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan, yaitu hotel bintang, hotel melati, wisma, dan guest hotel. Berdasarkan keempat kelas hotel, perbedaan 4 kelas hotel
tersebut terletak pada jumlah dan jenis kamar serta fasilitas yang disediakan. Hotel berbintang sendiri dibedakan menjadi beberapa tingkatan yang dilambangkan dengan simbol bintang 1 sampai dengan 5 sesuai dengan surat keputusan Dirjen Parpostel nomor 22. Penilaian terhadap hotel dilakukan oleh Dirjen Pariwisata setiap 3 tahun sekali berdasarkan kriteria berikut. Hotel bintang 1, jumlah kamar standar minimal 15 dengan luas seperti yang tertera di PPT. Kemudian kamar mandi, terdapat kamar mandi di dalamnya. Hotel bintang 2, jumlah kamar standar minimal 20, jumlah kamar minimal 1, jumlah kamar suite minimal 1, terdapat kamar mandi di dalamnya, TV, telepon, AC, penerangan, jendela, lobi, sarana olahraga, dan bar. Kemudian hotel bintang 3, jumlah kamar standar minimal 30, jumlah kamar suite minimal 2, terdapat kamar mandi di dalamnya, TV, telepon, AC, penerangan, jendela, lobi, sarana olahraga dan rekreasi, bar, restoran, dan hotel bintang 4, jumlah kamar standar minimal 50, jumlah kamar suite minimal 3, dengan luas lobi minimal 100 meter persegi. Kemudian terdapat kamar mandi dengan temperatur airnya yang bisa diatur. Kemudian terdapat AC, telepon, TV, penerangan, jendela, sarana olahraga dan rekreasi, bar, dan restoran. Kemudian hotel bintang 5, jumlah kamar standar minimal 100, jumlah kamar suite minimal 4, kemudian tempat tidur dan perabot kamar yang berkualitas tinggi, kamar mandi yang airnya bisa diatur temperaturnya panas atau dingin, memiliki TV, AC, telepon, penerangan, jendela, lobi, sarana olahraga dan rekreasi, bar, restoran 24 jam dan makanan yang bisa diantar ke kamar.